మీ రోషన్ మనం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మేపాడిలో ఉన్నాం, అంటే వయనాడ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నాం. మేపాడి అంటే నిన్న మనకు తెలిసిన విషయమే, అంటే గత 4 రోజులుగా రెస్క్యూ టీం కూడా చాలా కష్టపడి ఇక్కడ ఒక ఊరు కొట్టకపోయింది అనమాట. అంటే మొత్తం అసలు ఇక్కడ ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు. అంటే కొంతమంది కొండ చర్యలు విరిగిపోయినాయి, ల్యాండ్ స్లైడ్ అంటున్నారు. కొంతమంది ఏమో అవతల వేరే రివర్ ఉంది, ఆ రివర్ 2గా చీలి ఇటువైపున రావటం వల్ల ఆ కొండ ఇరిగిందని చెప్తున్నారు, రకరకాలుగా చెప్తున్నారు. అండ్ దాదాపు 1500 ఇల్లులు ఉంటే 1500 ఇళ్ళల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కొట్టుకుపోయారు, ఎవరు కూడా మిగలలేదు. అండ్ 600 నుంచి 700 డెడ్ బాడీస్ తీశారు. మిగతా వాళ్ళ కోసం రెస్క్యూ టీం కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు, మనకి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎవరిని కూడా అలౌ చేయట్లేదు, మీడియా అండ్ రెస్క్యూ టీం అండ్ పోలీస్ మాత్రం అలౌ చేస్తున్నారు అనమాట. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక 500 మీటర్స్ దూరంలో ఒక 5-6 ఇల్లులు మాత్రమే మిగిలిపోయి ఉన్నాయి. అండ్ అంటే ఆ వాటర్ ఫ్లోటింగ్ అనేది అటు నుంచి అటు గట్టిగా కొట్టుకొని పోవడం వల్ల ఊరంతా కొట్టుకొని పోయింది. మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది, బయట కూడా చూపించాం మనకి. బట్ ఇక్కడ అయితే ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, ఈ ఇల్లు అయితే సేఫ్గా ఉంది. అసలు వీళ్ళని అడుగుదాం ఏం జరిగిందో ఏంటో. వీళ్ళకి ఎన్న ఆయిடுச்சுங்க? அங்கே வந்து ஒரு ராத்திரி 2 மணி நேரம் அந்த அந்த டைமில் ராத்திரி 2 மணி நேரம் 2 மணி 1 மணி 1:45 ஆயிரும். அந்த டைமில் அங்கே ஒரு பொட்டு வந்துடுச்சு. ஓகே. பயங்கர லார்ஜ் சவுண்ட் ஆக்கும். ஓகே. அந்த சவுண்டு வரும்போது அங்கே எல்லாருமே என்னன்னு சொல்லிட்டு எழுந்திருச்சிச்சு. ஓகே. அப்போ போகும்போது தண்ணி வருது, தண்ணி, மரம், கல். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த தண்ணி, அந்த సౌండ్, அந்த தண்ணி எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு. ఓకే. సో అక్కడ రాత్రి 2 గంటల టైంలో పెద్ద సౌండ్ వస్తే ఏంటి అని లేచి చూస్తే ఒక మొత్తం ఆ కొండ విరిగి మొత్తం ఊరి మీద నీళ్లు పడిపోయినాయి అని చెప్తున్నారు ఆయన. அப்புறம் ஆள்காருக்கு இறங்கும்போ நடக்க பറ്റില്ല, நடக்கிறதுக்கு முடியாது. அப்போ வந்து கல் கம்பு எல்லாம் நிறைய கிடக்குது, மரம் எல்லாம். அங்கே வந்து 400 குடும்பம் இருக்கு. 400 குடும்பம், 400 ஃபேமிலி. ஓகே. அந்த ஃபேமிலியை மொத்தமாக அங்கே அந்த பொட்டுனது அந்த சவுண்டு கேட்ட அந்த ஒரு மலையாக்கும். அந்த மலையோட பாதி அப்படியே வந்து வேறொரு மலையில் இடித்து அந்த மலையும் இந்த மலையும் சேர்ந்து கீழே வந்துடுச்சு. ஐயோ. அப்படியே வரும்போது அந்த கீழே வசதி இருக்கிற 400 ஃபேமிலி அப்படியே போயிடுச்சு. அதில் ஒரு 1000க்கு மேலே ஆள் இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து ஒரு 1000-600 பேர் மேலே ஏறி இருப்பான். ஓடி ரட்சப்பட்டு வெளியே வாங்க ஓடிட்டு வந்துட்டு இருக்க. ஆனால் இது கீழே இருக்கும், இங்கே வந்து ஒரு மேடு இருக்கு. அப்போ அங்கே வரும்போது இப்படி தண்ணி வந்த இதெல்லாம் வரும்போது ஓடிட்டான் கொஞ்சம் பேர். ஆனால் கொஞ்சம் பேர் தண்ணியில் இறங்கும்போது தண்ணி அடுத்த பொட்டும் கூட வந்துருச்சு, 2வது ஒரு பொட்டும் கூட வந்துருச்சு. அதில் பெரிய கல்லுனா நீங்கள் அங்கே పెద్ద రాళ్ళు వచ్చాయంట. సెకండ్ టైం వచ్చింది దాంట్లో எல்லாமே கீழே வந்துருச்சு. அதில் எல்லாருமே அடியில் பட்டுருச்சு. 1000 மேலே இருக்கா? 1000க்கு மேலே ஆள் இருக்கு. இப்போ வந்து 500 போடி இப்போவே கிடச்சிருச்சு, 400 சில்லற எத்தனையோ கிடச்சிருக்குது. இனி கிடைக்கிறதுக்கு இருக்குது, நிறைய பேர் இருக்கு அதில். ஓகே. உங்க சொந்த கார் இங்கே இருக்குங்களா? ஆமாம், நம்ம குடும்பம் எல்லாமே அங்கே இருக்கு. என்ன செய்யணும்னு தெரியாது. நம்ம என்ன சொல்கிறது, அப்பா அம்மா எல்லாம் పోయిచ్చాడు. వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న కూడా ఆ నదిలోనే కొట్టకపోయారంట. వాళ్ళ ఇల్లు, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉండేది లోపల. அவர்கிட்ட அம்மா அப்பா எல்லாம் போயிடுச்சு. அப்போ இது வரைக்கும் அந்த போடியே கிடைக்கல, அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ இப்போ நீங்க மட்டும் இங்க இருக்க இந்த வீட்டில் உங்க வீட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை கிடையாது? எங்க வீட்டில் அதிகம் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் தண்ணி வரல இங்க வீட்டுக்கு மட்டும் ஏன் வரல? ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதல்ல, இங்க இந்த மலை இருக்குதல்ல, அதனால இந்த பக்கம் வரல. அந்த ஆத்தோட ஓரத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் போயிருக்கு, மொத்தமா போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கு. பட் நீங்க பாத்துட்டு இருக்க, உள்ள போயிட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, என்ன நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே பாத்துட்டு இருக்கா? உங்க வீடு இருக்கு அங்க? உங்க அம்மா அப்பா வீடு இருக்கு? அவங்க வீடு அங்கதான். அவங்க వీడు ఇరుక తన్నిలో పోయిట్టు తన్నిలో పోయిచ్చి వీడల్లో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఉండే వీడు, వాళ్ళ పిల్లలు ఉండే ఇల్లు మొత్తం కొట్టుకుపోయారు, వాళ్ళు కొట్టుకుపోయారంట. బట్ ఈయన మరి ఎందుకు వచ్చారో ఈ ఇంటికి వచ్చారంట. நாங்க வந்து இங்க தாமசிக்கிறது, அப்பா அம்மா எல்லாம் அங்கெல்லாம் போயிடுச்சு. அப்போ 3 நாளாக நாங்கள் போய் தெரிஞ்சு கிடைக்கல. அப்போ அங்கே போக முடியாது, இத்தனை காலுக்கு இத்தனைக்கு சளி, தண்ணி இருக்கு, மட்டு இருக்கா, மட்டு சரி. ஆனால் நம்ம கால் வைக்கும்போது உள்ளே போயிடும் காலு. சாப்பிட்ருக்கா நீங்கள் இது வரைக்கும்? சாப்பிடுதா இப்போதான் அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருச்சு. அவ்வளோதான்.
నాలుగు ఇచ్చి సాపాడు ఇల్లేమే 4 రోజుల నుంచి కనీసం అన్నం కూడా తినలేదంట. మొత్తం తెలిసిన వాళ్ళు, చుట్టాలు, సొంత అమ్మ నాన్న కొట్టుకుపోయారు. లోపలికి వెళ్ళి చూద్దామన్నా కానీ ఏం కనిపించట్లేదు మా అనుకునే వాళ్ళు. ఇప్పటికి 400 మంది కొట్టుకుపోయారు. అండ్ ఇంకొక 600 మందిని వెతకాల్సి ఉంది. 400 మంది దొరికారని చెప్తున్నారు ఆయన. దాదాపు 1500 మంది ఉన్నారంట అదే ఊర్లో. దాదాపు దాంట్లో అందరూ కూడా మా వాళ్ళు, మా చుట్టాలే, మా సొంత ఊరు కాబట్టి. అంటే వాటర్ ఫ్లో అనేది కొంచెం ఇటు కొంచెం అటు అప్పు ఉంది, ఇటు డౌన్ ఉంది అనమాట. అందుకని అంటే ఇటు అప్పు ఉంది, అటు డౌన్ ఉంది. అందుకని డౌన్ అంతా అటు వాటర్ కొట్టకపోయింది. ఇటు సేఫ్ సైడ్గా ఒక 2-3 ఇల్లులు మాత్రమే మిగిలాయి. దాంట్లో ఒక ఇల్లు అని చెప్తున్నారు ఇది. ஸோ என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, என்ன சொல்லலாமனு தெரியல எல்லாத்துக்கும். அப்படி போயிட்டுருக்கா. இந்த வார்த்தை பார்க்கும்போதே கேரளாவில் இல்லை, கர்நாடகாவில் இல்லை, ஆந்திராவில் இல்லை, தெலுங்கானாவில் எங்கேயுமே யாருமே சாப்பிடுறது கிடையாது ஒரு 2 நாளில். ஏன்னா இவ்வளோ மக்கள் எப்பவுமே பார்க்கல நாங்களும். நம்ம இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு இது வரல, இது வரைக்கும் வரல. ஃபர்ஸ்ட் டைம். நீங்கள் அழுகிறதே இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குண்ணா. சரி போங்க, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. சரி, வைஃப் இருக்கு. வைஃப் மட்டும்தான் இருக்காங்க. வைஃபும் குழந்தைங்களும் இருக்கு. அப்போ அங்கேருந்து மாறி மாறி தாமசிக்கணும்ல, அதனால நம்ம மாறி மாறி தாமசிச்சாக்கும். நீங்களே என்ன சொல்லிட்டு இருக்க? யார் இருக்கா உங்களுக்கு உள்ள? எல்லாமே இருக்காங்க. ஆனா நிறைய பேர் அங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. ஆனா அவங்களோட உடம்புலோட தலை மட்டும் தான் கிடைச்சது. என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஐயோ தலை மட்டும் தான். அந்த போட்டோ எங்களுக்கு வந்துச்சு. ஆனா அவ தலை மட்டும் தான் இருக்குது. நிறைய ఫ్రెండ్స్ పోయిட்டாங்க. ఆ అమ్మాయి కాలేజ్ మేట్స్, స్కూల్ మేట్స్ అంతా లోపలే ఉన్నారంట. కేవలం హెడ్ ఒక్కటే ఉందంట. కొంతమంది బాడీ కొట్టుకుపోయిందని చెప్తుంది ఆ అమ్మాయి. நீங்க பாத்துட்டு இருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஹெட் பாத்துட்டு இருக்கா? போட்டோ வந்துருந்துச்சு, வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் போட்டோ வந்துருந்துச்சு. ஆனா தலை மட்டும் தான் இருக்கு. நாங்க நேத்து கூட பேசி அவ போகணும்னு சொல்லிட்டு தான் போனா. சரின்ட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். அவ போயிட்டா. அதுக்கப்புறம் அவ போட்டோ மட்டும் தான் கிடைச்சிச்சு. சும்மா தலை மட்டும் தான் இருக்கு. டெய்லி பார்த்து பேசுறவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. நாங்க நினைச்சு கூட பார்க்கல இப்படி எல்லாம் வரும். எங்க அப்பானோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்க ஃபேமிலி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. உங்க அப்பா அம்மா அங்க உள்ள இருக்கா? இல்ல எங்க அப்பா, ஆனா அவங்களோட ஃபேமிலி, அப்பானோட அப்பா அப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. ஓகே. நாங்க மனசுல கூட நினைச்சோம். நைட் ஒரு மணி இருக்கு, 1 மணி 1:45 டைம்ல பெரிய சத்தம். எங்க அங்க மேலதான் வீடு, மேல இருக்கு. நீ இல்லக்கடா சைடுல அப்படி போனோம். இதுக்கு மேல దీని పైన కెళ్ళాలి. அங்கதான் இருக்குது. அப்புறம் நைட்டு 1 மணி 1:30 இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. அந்த டைம்ல பெரிய சவுண்டு வந்துச்சு. பெரிய சவுண்டு வந்து நாங்கெல்லாம் வெளியே வந்து பார்த்தோம். அப்போ இந்த மஞ்சள் இருக்குல்ல, மஞ்சள் அந்த ஸ்மெல்லு அந்த அங்கெல்லாம் இருந்துச்சு. அது மாதிரி இருந்த ஸ்மெல்லும் பெரிய சவுண்டும். அப்படி எல்லாரும் போயிட்டாங்கன்னு தான் நாங்கள் நியூஸ் கேட்டோம் காலையில். நான் நினச்சேன் 1-2 பேர் தான் போயிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இத்தனை பேர் போவாங்கன்னு நாங்கள் நினச்சி பார்க்க. நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு இருக்கா உள்ள எப்படி இருக்கா என்ன? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்கா? இல்ல எல்லாமே அந்த தண்ணில போயிட்டு இருக்காங்க? இல்ல கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் நைட்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு ஓடிட்டாங்க. அந்த சவுண்ட் வந்தப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொட்டன் டைம் இவங்க எல்லாம் ஃபாரஸ்ட் ஓடிட்டாங்க. அப்புறம் 4 மணி, கிட்டத்தட்ட 4 மணி இருக்கும். அந்த டைம்ல தான் 2வது வந்துச்சு. 2வது வர டைம்ல எல்லாருமே పోయిటాంగ. ఓ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది వెళ్ళారంట. సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు చాలా బీభత్సంగా వచ్చింది. అప్పుడైతే మిగతా ఫ్యామిలీస్ కూడా, అంటే కొంచెం దూరంగా ఉన్న ఫ్యామిలీస్ కూడా కొట్టుకుపోయే అంత వరద వచ్చిందంట ఒక్కసారిగా. ఆ కొండ చర్యలు ఇరిగిపోయి కూడా అంత సౌండ్, అంటే గ్యాస్ పేలిన సౌండ్. அந்த ஸ்கூல்ல அந்த டைம்ல அங்கெல்லாம் யாரும் தண்ணி ஏற மாட்டாங்கன்னு நினைச்சாங்க. ஆனா அங்கெல்லாம் ஸ்கூல்ல கேம்ப் இருந்துச்சு. அந்த கேம்ப்ல இருந்தவங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க. நிறைய பேர் அங்க நம்ம நினைச்சு. நீங்க அங்கதான் படிச்சிட்டு இருக்கா? அக்கறை சவுண்ட் இல்ல நான் மேப்பாடி படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்காங்க, தெரியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. அப்புறம் நான் கூப்பிட்டு பார்த்தேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா நிறைய பேர் ஓகே சேஃபா இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. நிறைய பேர் கூப்பிட்டப்போ அவங்க ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஃபோன் கூப்பிட்டானா ஃபோன் ரிங் அடிக்குது, ஆனா எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. అప్పుడు న్యూస్ வந்துச்சு அவங்க எல்லாம் పోయిட்டாங்க. సో ఆ అమ్మాయి ఇది జరిగే ముందు, ఫస్ట్ టైం జరిగింది ముందు, సెకండ్ టైం జరిగేదానికి మధ్యలో కూడా ఆ సౌండ్కి లేచి, అంటే పక్క పక్కనే ఉంటారు కాబట్టి చుట్టాలందరూ కాల్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఎవరు కాల్ స్లిప్ చేయలేదంట. అండ్ అప్పుడే అర్థమైపోయిందంట వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఊర్లు వాళ్ళు మొత్తం కొట్టుకుపోయారని చెప్పేసి. అప్పుడే మాకు కూడా అర్థమైంది ఎవరు కూడా లేదు.
అండ్ వెళ్ళటానికి ట్రై చేశారు, వెళ్ళారు కూడా. అండ్ ఇక్కడ వరకు బురదలో ఇరక్కపోతున్నారంట లోపలికి వెళ్ళినా కానీ. అంటే ఇల్లులు అయితే ఏం లేవు అసలుకి. అంటే ఇంకా అలా మూగజీవాలు కానీ, కార్లు కానీ, వెహికల్స్ కానీ అసలుకి ఏది కూడా అక్కడ శాశ్వతంగా ఏది మంది కాదంటాం కదా, నిజంగా అదే జరిగింది ఈ ప్రాంతంలో మాత్రం. బట్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడానికి లోపలికి ట్రై చేస్తున్నాను. డెఫినెట్గా లోపలికి వెళ్ళి అసలు సిచ్యువేషన్ ఏంటో ఒకసారి లైవ్లో మీకు చూపించడానికి నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను. ఒకసారి లోపలికి వెళ్తాను, ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఏ తెలుగు మీడియా రాలేదు, ఛానల్ నేషనల్ మీడియాస్ అన్ని కనపడ్డాయి కానీ మనకి. ఒకసారి మనం కూడా వెళ్ళి లోపల అసలు సిచ్యువేషన్ ఏంటో చూపించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ஸோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்கம்மா உள்ள இருந்தாங்க, அவங்களாம் போயிட்டாங்க. ஒரு 6 யாருமே இல்லையா? ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు? ఎన్ని పేరు పోయిట్లుగా? ஒரு 7 பேர் போயிருப்பாங்க. సో ఇవంగ என் ఫ్రెండ్స్ వేற நிறைய பேர். వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే కాకుండా వాళ్ళ సొంత వాళ్ళ అత్తమామలు, వాళ్ళ పెద్దమ్మలు, పిన్నులు ఒక 8 మంది ఆ వాటర్లో కొట్టుకుపోయారంట. ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది. నిజంగా అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க? நல்லா இருக்குங்களா? எங்க வீட்டுல நாங்க இங்க தான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு ஃபுட் வந்து ரெஸ்கியூ டீம் வந்து கொடுப்பாங்க. ஏன்னா மேப்பாடி போக முடியாது, எங்கேயும் போக முடியாது, கையில காசு இல்லை, வேலை இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கும். ஆனா சாப்பாடு மட்டும் இவங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுனால நாங்க சாப்பிட்டு இருக்கோம். ఓకే, ఉన్న డబ్బులు కొట్టుకుపోయాయి, ఏమీ లేవు చేతిలో, ఆధారం లేదు. రెస్క్యూ టీం వచ్చి ఫుడ్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే జరుగుతుంది అది. ఇక్కడ మా చేతుల్లో ఏం లేవు, ఉన్నాయి తెలిసిన వాళ్ళవి డబ్బులు, అంటే కార్లు, వెహికల్స్, జ్యువెలరీ, అంటే ఇంకేది లేదు, ఏది శాశ్వతం కాదు, మొత్తం పోయింది. సో కేవలం ఏదో హోప్ మీద బతుకుతున్నాం ఇక్కడ. ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు, మా వాళ్ళు బతుకుంటారేమో, వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా బయటకు వెళ్ళిపోదామని చూస్తున్నారు. కనపడుతుంది కదా, ఇదొక ఇల్లు కనపడుతున్నాయి, ఆ ఇల్లులు కూడా పూర్తిగా పోయాయి. అక్కడ ఒక ఇల్లు మిగిలింది, ఈ 2 ఇల్లులు మాత్రం ఇక్కడ మిగిలినాయి అనమాట. అంటే మనకి అక్కడక్కడ చూపించినట్టు ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఏమన్నా మిగిలాయేమో, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో రొమ్మ నండ్రి అమ్మ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.